अनाउंस करेंगे पथ उत्सव आरंभ करने Are you ready? आरंभ करिबा 3 2 1 Alright, ladies and gentlemen, we officially inaugurate the Pathotsav 2026. Once again, congratulations, Bhubaneswar. ସମସ୍ତେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଦେଖିବେ ଏ ଆକାଶଟାକୁ ବି ପୁରା ରଖି ଦେଇଛୁ ଆମେ with the helium balloons. Once again, Bhubaneswar officially 2026 ର ପ୍ରଥମ ପଥ ଉତ୍ସବ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଆମ ଅତିଥିଗଣ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ କର୍ପୋରେଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇନିସିଏଟିଭ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ 2026 ର ସ୍ୱାଗତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ଆମେ କରିପାରିଛୁ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मु समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद देवी, आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करी एवं सर को अनुरोध करी मंच सम्मुखें आसन अलंकृत करी आज पथ उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम मजा नापी एंड मु घर रखा चाहिए आज 4 जनवरी 2026